Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Peter Gardos, and first for the news in English. Duda's victory is of critical importance to strengthen Central Europe. Prime Minister Viktor Orbán congratulated Polish President Andrzej Duda on his re-election in a letter. Orbán wrote that in recent years, the Hungarian-Polish friendship has become an engine of Central European cooperation and a key factor in European politics. Your victory is of critical importance for the future success of our common efforts to strengthen Central Europe, wrote Orbán. The Hungarian Prime Minister ensured the Polish President that his government will continue to be committed to deepening the friendship between the two nations. EU member states cannot be forced to adopt the budget and the recovery package on a political or ideological basis, said the Justice Minister. Judit Varga noted that in the coming days, a decision should be made regarding the principles that will govern the distribution of the EU's multi-annual financial framework and the recovery package. In this regard, the Hungarian Parliament has given the government a robust mandate and identified two principles. On the one hand, richer member states should not be given more funds. The distribution of funds will have to be fair and balanced. On the other hand, there can be no political or ideological conditions attached. These cannot be mixed with a serious economic decision. No one should try to coerce member states. No one should try to put political pressure on them in the guise of rule of law procedures, she said. In these procedures, we cannot expect European institutions to form an objective and balanced opinion. In many instances, concerns are voiced only in relation to Hungary and Poland, she added. Before a meeting with Spanish Prime Minister Pedro Sánchez, German Chancellor Angela Merkel said in Berlin that Germany is willing to compromise on the European Recovery Fund and the EU's 7-year budget at the upcoming summit of the European Union leaders. The proposed 750 billion euros recovery fund and the 1,000 billion euro new 7-year budget must be dealt with in the same way and the same time, said Angela Merkel at a press conference. Time is pressing because an agreement in itself is not enough. To ensure the planning phase, details about resources must be discussed as well. There is disagreement among member states, and an agreement may not be reached during the 2-day summit despite Germany's willingness to compromise, said the Chancellor. Sudan has outlined wide-reaching reforms, including banning female genital mutilation and allowing non-Muslims to drink alcohol, announced the Justice Minister on national TV. Under the new laws, renouncing the Muslim religion will no longer be punished, and female genital mutilation will be banned. Women will no longer need permission from a male relative to travel with their children. Non-Muslims will now be allowed to consume alcohol in private. Muslims will still be punished, though, if caught drinking. Tokyo raised its coronavirus alert to the highest level after a recent spike in daily new cases, said Governor Yuriko Koike at a press conference. However, the so-called red alert that Governor Yuriko Koike issued on the advance of the epidemiologist does not force shops to close. Experts say that new cases primarily affect young people who have contracted the virus in clubs, at their workplaces, and within their families. Although no death has been reported in connection with the virus in Tokyo for 3 weeks now, the number of confirmed cases has risen since the end of May. Israel's newest spy satellite, the OFX-16 reconnaissance satellite, began beaming back its first pictures, said the Defense Ministry. The satellite was launched in a joint operation by the Defense Ministry's Space Department and the Israeli Aerospace Industries. According to the Defense Ministry, since the launch teams from both organizations have been performing checks on the satellite to ensure it was operating correctly. As part of this, they activated, in a gradual and controlled way, all of the systems and subsystems that make up the satellite. Upon completing the process, the satellite's camera was successfully activated. In the coming weeks, the engineering teams will continue with the process of thorough testing and will prepare the satellite for operational use in accordance with a preset protocol, said the ministry. Prime Minister Benjamin Netanyahu's plans to annex parts of the Judea and Samaria area are currently off the agenda, said Knesset Speaker Yariv Levin of the Likud party. Levin acknowledged that at the moment no attention is being given in the U.S. to the Israeli plans to expand sovereignty, and the Israeli Prime Minister will not make any unilateral moves without the support of Washington.
The coalition agreement between Netanyahu and his partner Benny Gantz of the Blue and White allows the prime minister to take the annexation plans up for a vote in the cabinet or the Knesset as early as the 1st of July, in accordance with the agreement with the Trump administration. With the specified deadline passed, the prime minister has not given any statements or published any plans regarding the planned expansion of Israel's sovereignty. And finally, for the weather, Saturday will be mostly sunny except for the eastern parts of the country where clouds may hide the sunshine. Scattered showers can be expected in the eastern, northeastern, and western regions. Temperatures will range between 22 and 27 degrees Celsius in the afternoon hours. Sunday will see a mix of sunny and cloudy periods with chances of rain in the afternoon. Maximum temperatures will range between 23 and 28 degrees Celsius in the afternoon. For further information, please visit our websites at www.hettytv.com or breuerpress.com. So much for the news in English, and now we continue with the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardosch und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. Dudas Sieg ist von entscheidender Bedeutung für die Stärkung Mitteleuropas. Premierminister Viktor Orban gratulierte dem polnischen Präsidenten Andrzej Duda in einem Brief zu seiner Wiederwahl. Orban schrieb, dass die ungarisch-polnische Freundschaft in den letzten Jahren ein Motor der mitteleuropäischen Zusammenarbeit und ein Schlüsselfaktor in der europäischen Politik geworden ist. Ihr Sieg ist von entscheidender Bedeutung für den zukünftigen Erfolg unserer gemeinsamen Bemühungen zur Stärkung Mitteleuropas, schrieb Orban. Der ungarische Ministerpräsident versicherte dem polnischen Präsidenten, dass seine Regierung sich weiterhin für die Vertiefung der Freundschaft zwischen den beiden Nationen einsetzen werde. Die EU-Mitgliedstaaten können nicht gezwungen werden, das Budget und das Wiederherstellungspaket auf politischer oder ideologischer Basis zu verabschieden, sagte die ungarische Justizministerin. Judith Varga merkte an, dass in den kommenden Tagen eine Entscheidung über die Grundsätze getroffen werden könnte, die die Verteilung des mehrjährigen Finanzrahmens der EU und des Sanierungspakets regeln werden. In diesem Zusammenhang hat das ungarische Parlament der Regierung ein solides Mandat erteilt und zwei Grundsätze festgelegt. Einerseits sollten reichere Mitgliedstaaten nicht mehr Mittel erhalten. Die Verteilung der Mittel muss fair und ausgewogen sein. Andererseits können keine politischen oder ideologischen Bedingungen geknüpft sein. Diese können nicht mit ernsthaften wirtschaftlichen Entscheidungen gemischt werden. Niemand sollte versuchen, die Mitgliedstaaten zu zwingen. Niemand sollte versuchen, unter dem Deckmantel rechtsstaatlicher Verfahren politischen Druck auf sie auszuüben, sagte sie. Bei diesen Verfahren können wir nicht erwarten, dass die europäischen Institutionen eine objektive und ausgewogene Meinung bilden. In vielen Fällen werden Bedenken nur in Bezug auf Ungarn und Polen geäußert, fügte sie hinzu. Vor einem Treffen mit dem spanischen Ministerpräsidenten Pedro Sánchez erklärte Bundeskanzlerin Angela Merkel in Berlin, Deutschland sei bereit, auf dem bevorstehenden Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union Kompromisse beim Europäischen Wiederauffüllungsfonds und beim 7-Jahres-Budget der EU einzugehen. Der vorgeschlagene Wiederherstellungsfonds in Höhe von 750 Milliarden Euro und das neue 7-Jahres-Budget in Höhe von 1000 Milliarden Euro müssen auf die gleiche Weise und zur gleichen Zeit behandelt werden, sagte Angela Merkel auf der Pressekonferenz. Die Zeit drängt, weil eine Vereinbarung an sich nicht ausreicht. Um die Planungsphase sicherzustellen, müssen auch Details zu Ressourcen besprochen werden. Es gibt Meinungsverschiedenheiten zwischen den Mitgliedstaaten und während des zweitägigen Gipfels kann trotz der Kompromissbereitschaft Deutschlands möglicherweise keine Einigung erzielt werden, sagte die Bundeskanzlerin. Der Sudan hat weitreichende Reformen skizziert, darunter das Verbot der Genitalverstümmelung von Frauen und die Erlaubnis von Nichtmuslimen Alkohol zu trinken, kündigte der Justizminister im nationalen Fernsehen an. Nach den neuen Gesetzen wird der Verzicht auf die muslimische Religion nicht länger bestraft und die Genitalverstümmelung von Frauen wird verboten. Frauen benötigen keine Erlaubnis eines männlichen Verwandten mehr, um mit ihren Kindern zu reisen. Nicht-Muslime dürfen nur private Alkohol konsumieren. Muslime werden immer noch bestraft, wenn sie beim Trinken erwischt werden. Tokio hat seinen Coronavirus-Alarm nach einem jüngsten Anstieg der täglichen Neuerkrankungen auf den höchsten Stand gebracht, sagte Gouverneur Yoriko Koike auf einer Pressekonferenz.
Die sogenannte rote Warnung, die Gouverneur Yuriko Koike auf Anraten von Epidemiologen herausgab, zwingt die Geschäfte jedoch nicht zur Schließung. Experten sagen, dass neue Fälle vor allem junge Menschen betreffen, die sich in Clubs, an ihren Arbeitsplätzen oder ihren Familien mit dem Virus infiziert haben. Obwohl in Tokio seit 3 Wochen kein Todesfall im Zusammenhang mit dem Virus gemeldet wurde, ist die Zahl der bestätigten Fälle seit Ende Mai angestiegen. Das israelische Verteidigungsministerium berichtete, dass ihr neuester Spionagesatellit, der Aufklärungssatellit OFEC 16, seine ersten Bilder zur Erde gesandt hätte. Der Satellit wurde in einer gemeinsamen Operation des Raumfahrtministeriums, des Verteidigungsministeriums und der israelischen Luft- und Raumfahrtindustrie gestartet. Nach Angaben des Verteidigungsministeriums haben die Startteams beider Organisationen den Satelliten überprüft, um sicherzustellen, dass er ordnungsgemäß funktioniert. Als Teil davon haben sie schrittweise und kontrolliert alle Systeme und Subsysteme aktiviert, aus denen der Satellit besteht. Nach Abschluss des Vorgangs wurde die Satellitenkamera erfolgreich aktiviert. In den kommenden Wochen werden die Entwicklungsteams den Prozess gründlicher Tests fortsetzen und den Satelliten gemäß einem voreingestellten Protokoll für den betrieblichen Einsatz vorbereiten, sagte das Ministerium. Die Pläne von Ministerpräsident Benjamin Netanyahu, Teile des Gebietes von Judäa und Samaria zu annektieren, stehen derzeit nicht auf der Tagesordnung, sagte Knesset-Sprecher Yariv Levin vom Likud. Levin räumte ein, dass den israelischen Plänen zur Ausweitung der Souveränität derzeit in den USA keine Aufmerksamkeit geschenkt wird und der israelische Premierminister ohne die Unterstützung Washingtons keine einseitigen Schritte unternehmen wird. Der Koalitionsvertrag zwischen Netanyahu und seinem Partner Benny Gantz von der Blau- und Weiß-Partei ermöglicht es dem Premierminister, die Annexionspläne bereits am 1. Juli gemäß der Vereinbarung mit der Trump-Administration zur Abstimmung im Kabinett oder in der Knesset aufzugreifen. Nach Ablauf der festgelegten Frist hat der Premierminister keine Erklärungen abgegeben oder Pläne zur geplanten Ausweitung der Souveränität Israels veröffentlicht. Und schließlich zum Wetter. Der Samstag wird meist sonnig, mit Ausnahme der östlichen Landesteile, in denen Wolken den Sonnenschein stören können. In den östlichen, nordöstlichen und westlichen Regionen sind vereinzelte Schauer zu erwarten. Die Temperaturen liegen am Nachmittag zwischen 22 und 27 Grad Celsius. Am Sonntag gibt es eine Mischung aus sonnigen und wolkigen Perioden mit Regenwahrscheinlichkeit am Nachmittag. Die Höchsttemperaturen liegen am Nachmittag zwischen 23 und 28 Grad Celsius. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.hettitv.com sowie www.breuerpresse.com. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und nun zu den Nachrichten auf Französisch. Bonjour à tous et bienvenue à HettitV. Je m'appelle Peter Gardosch et ce sont les titres en français. Dans sa lettre de félicitations adressée au chef réélu de l'État polonais, le Premier ministre Viktor Orban a qualifié la victoire d'Andrzej Duda d'essentielle du point de vue du renforcement de l'Europe centrale. Grâce à une coopération étroite et fructueuse durant les dernières années, l'amitié liant la Hongrie et la Pologne est devenue le moteur de la coopération en Europe centrale, est un facteur clé de la politique européenne. Votre victoire est essentielle pour le succès futur de nos efforts conjoints visant à renforcer l'Europe centrale, a écrit Viktor Orban. Le Premier ministre hongrois a assuré le président de la Pologne que son gouvernement continuerait à travailler pour renforcer l'amitié entre les deux nations. Les États membres de l'Union européenne peuvent être forcés d'adopter le budget et les programmes de relance sur une base politique ou idéologique, a affirmé la ministre hongroise de la Justice. Judith Varga a rappelé que dans les prochains jours, des décisions seraient prises concernant les principes de répartition du cadre financier pluriannuel de l'UE et du programme de relance. À cet égard, le Parlement hongrois a donné un mandat fort au gouvernement et a défini 2 principes. D'une part, les États membres plus riches ne devraient pas recevoir davantage d'aide. La répartition devrait être équitable et équilibrée. D'autre part, les décisions économiques ne devraient être soumises à
aucune condition politique ou idéologique. Les États membres ne doivent pas subir des pressions politiques sous le couvert d'une procédure liée à l'état de droit, a souligné la ministre. Au cours de ces procédures, on ne peut attendre une position objective et équilibrée ne peut être attendue de la part des institutions européennes qui expriment souvent leurs récriminations, particulièrement vis-à-vis de la Hongrie et de la Pologne. Au sommet extraordinaire de l'Union européenne qui a débuté vendredi, consacré un fonds de relance pour compenser les effets de la COVID-19 et un nouveau budget de 7 ans de la communauté, l'Allemagne est prête à conclure une concession réciproque, a déclaré la chancelière allemande Angela Merkel à Berlin lors d'une réunion avec le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez. Dans un communiqué de presse, Angela Merkel a souligné que le fonds de relance de 750 milliards d'euros et le budget d'environ 1 billion d'euros devraient être gérés de manière cohérente. Un accord doit être conclu en même temps sur les deux questions. Le temps presse car non seulement nous devons parvenir à un accord, mais nous devons également élaborer les programmes relatifs à l'utilisation des ressources pour garantir la prévisibilité. Il existe encore des divergences entre les États membres et il n'est pas certain qu'un accord soit trouvé lors d'un sommet extraordinaire prévu pour 2 jours pour lequel la délégation allemande se rendra à Bruxelles avec un éventail de compromis possibles, a déclaré la chancelière. Au Soudan, les droits des femmes sont renforcés, entre autres par l'interdiction des mutilations génitales féminines et l'autorisation de la consommation d'alcool par des non-musulmans, a annoncé le ministre soudanais de la Justice à la télévision nationale. Selon le ministre, l'abandon de la religion islamique ne sera plus sanctionné. La pratique des mutilations génitales féminines sera interdite. Il a ajouté que les femmes n'auraient plus besoin de l'autorisation des hommes de leur famille pour voyager avec leurs enfants. Comme il l'a dit, les non-musulmans ne commettront plus de délits en consommant de l'alcool dans un cadre privé. Cependant, pour les musulmans, l'interdiction continue d'exister. Selon la justice islamique, les contrevenants sont généralement sanctionnés des châtiments corporels. Selon le communiqué du gouverneur de la capitale japonaise à Tokyo, l'alerte épidémiologique a été élevée au niveau 4 d'une échelle de 4, compte tenu que le nombre de personnes infectées par le coronavirus est de nouveau augmenté. Cependant, l'alerte rouge ordonnée par Koike Yuriko sur les conseils d'experts épidémiologiques ne prévoit pas, par exemple, la fermeture des magasins. Selon les experts, les personnes nouvellement infectées sont principalement les jeunes qui auraient été contaminés dans des boîtes de nuit, des bureaux ou dans le cadre familial. Aucun décès lié au virus n'a été signalé à Tokyo depuis 3 semaines, mais le nombre de contaminations confirmées a augmenté depuis la fin du mois de mai. Au FEC 16, le nouveau satellite espion d'Israël a commencé à renvoyer les premières images, a indiqué le ministre de la Défense. Le lancement du satellite de reconnaissance s'est déroulé dans le cadre du programme conjoint au département de l'espace du ministre de la Défense d'Israël Aerospace Industries. Selon le ministre de la Défense, depuis son lancement, des équipes de 2 organisations ont effectué des tests sur les satellites. Dans ce cadre, ils ont activé de manière progressive et contrôlée tous les systèmes et sous-systèmes qui composent les satellites. Une fois le processus terminé, la caméra du satellite a été activée avec succès. Dans les semaines à venir, les équipes d'ingénieurs poursuivront le processus des tests approfondis et prépareront le satellite pour une utilisation opérationnelle, a indiqué le ministre. Le projet du Premier ministre Benjamin Netanyahu relatif à la souveraineté des territoires israéliens de Judée et Samarie a été pour le moment retiré de l'ordre du jour,
a déclaré Yariv Levy de Likoud, président de la Knesset. Selon M. Levy, les États-Unis ne s'intéressent pas actuellement à la question de l'extension de la souveraineté israélienne et le Premier ministre ne prendra aucune mesure unilatérale sans le soutien de Washington. L'accord de coalition entre le Premier ministre Benjamin Netanyahu et son partenaire M. Gantz de Bleu et Blanc permet au Premier ministre de soumettre l'annexion au vote, soit au gouvernement conformément à la coordination mise au point avec le gouvernement Trump, soit au Parlement à partir du premier jour du mois de juillet. Cependant, après la date limite, le Premier ministre n'a déclaré ni publié aucun plan d'extension spécifique relatif à l'extension de la souveraineté du mois jusqu'au présent. Finalement, pour le météo, samedi, le temps sera essentiellement ensoleillé et des nuages seront présents dans l'est du pays. Dans l'est et dans le nord-est, des averses seront possibles, tandis que dans l'ouest, des orages sont également prévus. Durant l'après-midi, les températures monteront entre 22 et 25 degrés. Dimanche, le soleil sera plus ou moins couvert. Dans l'après-midi, des averses et des orages sont prévus dans plusieurs régions. Pendant la journée, les températures maximales évolueront entre 23 et 28 degrés. Pour encore plus d'actualités, visitez nos sites d'internet attv.com et broyapresse.com. Merci de votre attention et maintenant, les nouvelles en espagnol. Buenas noches, damas y caballeros, y bienvenidos al programa de noticias en idiomas extranjeros de ETV. Mi nombre es Peter Gardos y estas son las noticias en español. El primer ministro húngaro Viktor Orbán celebró la victoria de Andrzej Duda como de importancia crítica para fortalecer a Europa Central en una carta enviada al presidente de Polonia por su reelección. Orbán escribió que en los últimos años la amistad húngaro-polaca se ha convertido en un motor de la cooperación centroeuropea y un factor clave en la política europea. Su victoria es de importancia crítica para el futuro éxito de nuestros esfuerzos comunes por el fortalecimiento de Europa Central, señaló Orbán. El primer ministro húngaro aseguró al presidente polaco que su gobierno seguirá comprometido con la profundización de la amistad entre las dos naciones. No se puede obligar a los Estados miembros de la UE a adoptar el presupuesto y el paquete de recuperación sobre una base política o ideológica, dijo la ministra de Justicia de Hungría. Judith Varga señaló que en los próximos días se podría tomar una decisión sobre los principios que regirán la distribución del marco financiero plurianual de la UE y el paquete de recuperación. En este sentido, el Parlamento húngaro ha dado al gobierno un sólido mandato y ha identificado dos principios. Por un lado, no se debe dar más fondos a los Estados miembros más ricos. La distribución de los fondos tendrá que ser justa y equilibrada. Por otro lado, no puede haber condiciones políticas o ideológicas. Estas no pueden mezclarse con decisiones económicas serias. Nadie debe tratar de coaccionar a los Estados miembros. Nadie debe tratar de ejercer presión política sobre ellos bajo el pretexto de los procedimientos del Estado de Derecho, enfatizó. En estos procedimientos no podemos esperar que las instituciones europeas se formen una opinión objetiva y equilibrada. En muchos casos, las preocupaciones se expresan solo en relación con Hungría y Polonia, añadió. Antes de reunirse con el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, la canciller alemana Angela Merkel dijo en Berlín que Alemania está dispuesta a comprometerse con el Fondo Europeo de Recuperación y el presupuesto septenal en la próxima cumbre europea del viernes, clave para la respuesta económica de la UE
a la crisis de coronavirus. El fondo de recuperación propuesto de 75 y 50 mil millones de euros y el nuevo presupuesto septenal de 1.000 millardos de euros deben ser tratados de la misma manera y al mismo tiempo, destacó Angela Merkel en la conferencia de prensa. El tiempo apremia porque un acuerdo en sí mismo no es suficiente. Para asegurar la fase de planificación, también debe discutirse los detalles sobre los recursos. Las diferencias entre los Estados miembros siguen siendo notables y puede que no se llegue a un acuerdo durante la cumbre de 2 días a pesar de la voluntad de compromiso de Alemania, dijo la canciller. Sudán ha esbozado amplias reformas, incluyendo la prohibición de la mutilación genital femenina y la autorización de que los no musulmanes beban alcohol, anunció el ministro de Justicia en la televisión nacional. Bajo las nuevas leyes, la apostasía ya no será castigada y la mutilación genital femenina será prohibida. Las mujeres ya no necesitan el permiso de un pariente masculino para viajar con sus hijos. Los no musulmanes podrán consumir alcohol en privado. Los musulmanes seguirán siendo castigados en general físicamente si son sorprendidos bebiendo. Las autoridades sanitarias han puesto a Tokio en el estado de alerta más alto de los 4 niveles por infecciones de coronavirus, alarmados por el reciente aumento en los nuevos casos diarios, dijo la gobernadora Yuriko Koike en una conferencia de prensa. Sin embargo, la llamada alerta roja que la gobernadora Yuriko Koike emitió por consejo de los epidemiológicos no obliga a las tiendas a cerrar. Los expertos dicen que los nuevos casos afectan principalmente a los jóvenes que han contraído el virus en los clubes, en sus lugares de trabajo y dentro de sus familias. Aunque no se ha informado de ninguna muerte relacionada con el virus en Tokio desde hace 3 semanas, el número de casos confirmados ha aumentado desde finales de mayo. El satélite espía más reciente de Israel, el satélite de reconocimiento OFEC-16, comenzó a transmitir sus primeras imágenes, según anunció el ministro de Defensa de Israel. El satélite fue lanzado en una operación conjunta de la Administración Espacial del Ministerio de Defensa y las industrias aeroespaciales de Israel. Según el Ministerio de Defensa, desde el lanzamiento, los equipos de ambas organizaciones han estado realizando comprobaciones en el satélite para asegurarse de que funcionaba correctamente. Como parte de esto, activaron de manera gradual y controlada todos los sistemas y subsistemas que componen el satélite. Una vez completado el proceso, la cámara del satélite se activó con éxito. En las próximas semanas, los equipos de ingeniería continuarán con el proceso de pruebas exhaustivas y prepararán el satélite para su uso operacional de acuerdo con un protocolo preestablecido, dijo el ministerio. Los planes del primer ministro Benjamin Netanyahu para la anexión de partes de las zonas de Judea y Samaria están actualmente fuera de la agenda, dijo el portavoz de la Knesset Yariv Levin del Likud. Levin reconoció que por el momento los Estados Unidos no está prestando atención en los planes israelíes de expandir la soberanía y el primer ministro israelí no hará ningún movimiento unilateral sin el apoyo de Washington. El acuerdo de coalición entre Netanyahu y su socio Benny Gantz del Partido Azul y Blanco permite al primer ministro someter los planes de anexión a votación en el gabinete o en la Knesset a partir del 1 de julio de conformidad con el acuerdo con la administración Trump. Una vez transcurrido el plazo especificado, el primer ministro no ha hecho ninguna declaración ni ha publicado ningún plan relativo a la expansión prevista de la soberanía de Israel. Y finalmente por el tiempo, el sábado será mayormente soleado, excepto en las partes orientales del país, donde las nubes puedan ocultar el sol. Se puede esperar lluvias dispersas en las regiones oriental, nororiental y chubascos en la parte occidental. Las temperaturas estarán entre los 22 y los 27 grados por la tarde.
El domingo habrá una mezcla de periodos del sol y nubosos con posibilidades de lluvia por la tarde. Las temperaturas máximas estarán entre los 23 y los 28 grados por la tarde. Para más noticias, visite nuestras páginas web www.ogtv.com o www.broyerpress.com. Muchas gracias por su atención. Y ahora seguimos con las noticias en hebreo. שלום וערב טוב, כאן ציפי בוכמן וילדבאום עם החדשות בעברית. ראש הממשלה ההונגרי ויקטור אורבן קרא לניצחונו של אנדז'י דודה במכתב ברכה לנשיא הפולני שנבחר מחדש, בעל חשיבות עליונה לחיזוק מרכז אירופה. כך הודיע ל-NTI ראש התקשורת של ראש הממשלה. באמצעות שיתוף הפעולה ההדוק והמצליח של השנים האחרונות, הפכה הידידות ההונגרית-פולנית למנוע של שיתוף הפעולה במרכז אירופה ולגורם מכריע במדיניות האירופית. הניצחון שלך היה קריטי להצלחה עתידית של המאמצים המשותפים שלנו לחיזוק מרכז אירופה. כך אמר ויקטור אורבן. ראש ממשלת הונגריה הבטיח לנשיא פולין כי ממשלתו תמשיך לפעול במחויבות להעמקת הידידות בין שתי המדינות. לא ניתן לכפות על מדינות חברות באיחוד האירופי לאמץ את התקציב ואת חבילת ההחלמה על בסיס פוליטי או אידיאולוגי. כך אמרה שרת המשפטים. יהודית ורגה ציינה כי בימים הקרובים ניתן יהיה לקבל החלטה לגבי העקרונות אשר ישלטו על חלוקת המסגרת הכספית הרב-שנתית של האיחוד האירופי וחבילת ההבראה. מבחינה זו הפרלמנט ההונגרי נתן לממשלה מנדט חזק וזיהה שני עקרונות. מצד אחד אין לתת למדינות החברות העשירות יותר כספים. חלוקת הכספים תצטרך להיות הוגנת ומאוזנת. מצד שני אסור להציב תנאים פוליטיים או אידיאולוגיים. אסור לערב שאלות מסוג זה בהחלטות כלכליות רציניות. אף אחד לא אמור לנסות להכריח מדינות חברות. אף אחד לא אמור לנסות להפעיל עליהם לחץ פוליטי במסווה של נהלי שלטון החוק. כך אמרה. בהליכים אלה איננו יכולים לצפות ממוסדות אירופה לגבש דעה אובייקטיבית ומאוזנת. במקרים רבים נשמעים חששות רק ביחס להונגריה ופולין. כך הוסיפה. לפני פגישה עם ראש ממשלת ספרד, פדרו סנצ'ז, קנצלרית גרמניה, אנגלה מרקל אמרה בברלין כי גרמניה מוכנה להתפשר על קרן ההחלמה האירופית ועל תקציב 7 השנים של האיחוד האירופי בפסגה הקרובה של מנהיגי האיחוד האירופי. יש להסכים על קרן ההחלמה המוצעת בסך 750 מיליארד יורו ותקציב ה7 השנים החדש של 1,000 מיליארד יורו באותה צורה ובאותה עת. כך אמרה אנגלה מרקל במסיבת העיתונאים. הזמן דוחק מכיוון שהסכם כשלעצמו אינו מספיק. כדי להבטיח את שלב התכנון יש לדון גם בפרטים אודות המשאבים. קיימת מחלוקת בין המדינות החברות וייתכן שלא יושג הסכם במהלך הפסגה של יומיים למרות נכונותה של גרמניה להתפשר, כך אמרה הקנצלרית. שר המשפטים הסודני הודיע על רפורמות רחבות בטלוויזיה הממלכתית, בין היתר איסור כריתת איברי המין של נשים ואישור צריכת אלכוהול על ידי לא מוסלמים. לדברי השר, נטישת הדת האסלאמית כבר לא תענש וכן תאסר כריתת איברי המין של נשים. הוא הוסיף כי נשים כבר לא תצטרכנה אישור מצד גברים בני משפחותיהם לנסוע עם ילדיהן. כפי שאמר, לא מוסלמים כבר לא יבצעו פשע על ידי צריכת אלכוהול במקומות פרטיים. עם זאת, עבור מוסלמים האיסור נותר שהמפר אותם נענש בדרך כלל בעונש פיזי. טוקיו העלתה את התרעת הנגיף לרמה הגבוהה ביותר לאחר עלייה לאחרונה במקרים חדשים מדי יום, כך אמר המושל יורי קוקויקה במסיבת עיתונאים. עם זאת, ההתרעה דומה כביכול שהמושל יורי קוקויקה הוציאה בעצת האפידמיולוגים אינה מאלצת את החנויות לסגור. מומחים אומרים כי מקרים חדשים פוגעים בעיקר בצעירים שחלו בנגיף במועדונים ובמקומות העבודה שלהם ובמשפחותיהם. אף על פי שלא דווח על מוות עקב הנגיף בטוקיו כבר 3 שבועות, מספר המקרים החדשים עלה מאז סוף מאי. לוויין הריגול החדש ביותר של ישראל, לוויין הסיור אופק 16, החל לשלוח תמונות ראשונות, כך הודיע משרד הביטחון. הלוויין שוגר בפעולה משותפת של מחלקת החלל במשרד הביטחון ותעשיית האוויר והחלל. על פי נתוני משרד הביטחון, צוותי השיגור משני ארגונים מבצעים בדיקות בלוויין כדי להבטיח שהוא פועל כראוי. כחלק מכך הם הפעילו באופן הדרגתי ומבוקר את כל המערכות והתת מערכות המרכיבות את הלוויין. לאחר השלמת התהליך, מצלמת
הקמת הלוויין הופילה בהצלחה. במהלך השבועות הקרובים צוותי ההנדסה ימשיכו בתהליך הבדיקה המקיף ויכינו את הלוויין לשימוש מבצעי בהתאם לפרוטוקול שנקבע מראש, כך אמרו במשרד. תוכניתו של ראש ממשלה בנימין נתניהו לריבונות ישראלית ביהודה ושומרון הוסרה כרגע מסדר היום. כך אמר יריב לוין מהליכוד, דובר הכנסת. לוין אמר כי ארצות הברית אינה מתייחסת כרגע לסוגיית הרחבת הריבונות הישראלית, וראש הממשלה לא ינקוט פעולה חד צדדית ללא תמיכת וושינגטון. הסכם הקואליציה בין ראש ממשלה בנימין נתניהו ושותפו גנץ מכחול לבן מאפשר לראש הממשלה להעלות את הסיפוח להצבעה בתיאום עם ממשל טראמפ בקבינט או בכנסת כבר מה-1 ליולי. עם זאת, לאחר מועד זה, ראש הממשלה לא הצהיר ולא פרסם תוכניות ספציפיות להארכת הריבונות, לפחות עד כה. ועכשיו נעבור לתחזית מזג האוויר. יום שבת יהיה בעיקר בעיר, למעט החלקים המזרחיים של המדינה, בהם עננים עשויים להסתיר את אור השמש. ניתן לצפות לממטרים מפוזרים במזרח, בצפון מזרח ובמערב. הטמפרטורות תהיינה בין 22 ל-27 מעלות בשעות אחר הצהריים. יום ראשון יהיה מעונן חלקית עם סיכוי לגשם בשעות אחר הצהריים. הטמפרטורות המרביות תהיינה בין 23 ל-28 מעלות בשעות אחר הצהריים. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו, etitv.com או broyerpress.com. עד כאן החדשות, תודה שהייתם איתנו ושיהיה המשך ערב נעים ושבת שלום.